हेलो दोस्तों, आज यही वीडियो रे मु कहिबी जे जदि आपण घर करिया पई बा प्लॉट नेबा पई बा फ्लैट नेबा पई टंकार आवश्यक थिले आपण होम लोन नहीं पारिबे। होम लोन रे आपण 10 लाख 20 लाख और 50 लाख जेति की टंका दरकार लोन नहीं पारिबे। जदि ड्यूरेशन रो कथा हेले होम लोन आपण 30 वर्ष जाए नहीं पारिबे। होम लोन नेबा पई आपण को बैंक रो चक्कर काटिया को पड़िबो नहीं, आपण को खाली ऑनलाइन रे अप्लाई करिया को पड़िबो। आ 59 मिनिट्स रे आपण को जणा पड़ि जिवो केउ बैंक आपण को केते टंकार होम लोन देई पारिबे। तापर सेही बैंक रे आपणकर डॉक्यूमेंट जमा करी होम लोन नहीं पारिबे। तेबे एही वीडियो रे आपण को ऑनलाइन रे होम लोन अप्लाई करिवार सारा प्रोसेस देखैबी। जदि आपण प्रथम थर एही चैनल टी को आसीछंती तेबे सब्सक्राइब करिवा सह घंटी बटन टी को प्रेस करि दियंतु। मु जेबे भी एही भली नुआ नुआ वीडियो अपलोड करिवि ताहा आपण सर्वप्रथमे देखि पारिबे। चलंतु वीडियो टी को आरंभ करिवा। आपणको ब्राउजर रे आपण लिखिबे psbloan59minutes.com। तापर एठी रजिस्टर रे क्लिक करी एक अकाउंट क्रिएट करि नेबे। एठी आपण आपणकर नाम लिखिबे, ईमेल आईडी देबे, मोबाइल नंबर दे गेट ओटीपी रे क्लिक करिवे। तापर जे ओटीपी आसीबो एठी पूर्ण करिवे। तापर टर्म्स एंड कंडीशन रे टिक चिन्ह दे प्रोसीड रे क्लिक करिवे। तापर आपण को पासवर्ड क्रिएट करिया को पड़िबो। एठी पासवर्ड टाइप करिवे, पुणी एठी कंफर्म पाइन टाइप करी प्रोसीड रे क्लिक करिवे। आपण को सामना को दुईटी ऑप्शन आसी जीवो। बिजनेस लोन चाहूचंती ना होम लोन बा ऑटो लोन चाहूचंती। बिजनेस लोन रे आपण को मुद्रा लोन बा एमएसएमई लोन मिलिबो। जदि आपण को होम लोन दरकार एठी होम लोन रे क्लिक करिवे। एहा पर प्रोसीड रे क्लिक करिवे। तापर आपण को सामना को किछि ऑप्शन आसीबो। आपण को केस जहा ठीक चिन्ह मारिबे। जेमिति आपण इंडिविजुअल अप्लाई करूछंती तबे एठी ठीक मारिबे। जदि आईटीआर फाइल करिछंती एठी ठीक मारिबे। जदि आपण को सैलरी सेविंग करेंट अकाउंट अछि ओ पूर्वर 6 मासर बैंक स्टेटमेंट अच्छी एटी ठीक मारिबे। जदि आपण को कौनसी बैंक रो डिफॉल्टर नुहे एटी ठीक मारिबे। तापरे प्रोसीड रे क्लिक करिवे। तापरे इनकम टैक्स रिटर्न और आपण को बैंक स्टेटमेंट अपलोड करिया को पड़िबो। इनकम टैक्स रिटर्न आपण केमिति डाउनलोड करिवे मु आपण को देखौछि। आपण को आसिया को पड़िबो इनकम टैक्स रिटर्न वेबसाइट को। एटी आपण को पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड दे कैप्चा पूर्ण करी लॉगिन रे क्लिक करिवे। तापर माय अकाउंट रे जाय व्यू ई फाइल्ड रिटर्न फॉर्म रे क्लिक करी एटी चूज करिवे इनकम टैक्स रिटर्न आउ सबमिट करिवे। एक्नॉलेजमेंट नंबर रे क्लिक करिवे। एटी आपण को XML रो ऑप्शन मिलिबो। एटी क्लिक करिवे तो एहा डाउनलोड होई जिवो। तापर पुणी एटी आसीबे इनकम टैक्स रिटर्न रे क्लिक करिवे। एटी 3 वर्ष रे आईटीआर अपलोड करि पारिबे। किंतु एटी 2019-20 रो आईटीआर अपलोड करिबा मैंडेटरी अटे। एटी चूज फाइल रे क्लिक करिवे। जेउठी XML फाइल डाउनलोड करिसंती ता सिलेक्ट करी ओपन करि देबे। जदि आईटीआर फाइल करिवेनी तो एटी डिक्लेयर योर इनकम मैनुअली रे क्लिक करी आपन को इनकम को मैनुअली डिक्लेयर करिवे। किंतु एही केस रे आपण को इनकम वर्ष रे 2.5 लाख रु कम होई नथिबो। आमे आईटीआर फाइल करिचे तो आमे एठी अपलोड करी प्रोसीड रे क्लिक करिवा। तापर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करिवा। प्रथमे आपण इंटरनेट बैंकिंग रु डाउनलोड करी रखि दियंतु। एठी क्लिक करिवे, बैंक चूज करिवे केउ बैंक रो स्टेटमेंट अपलोड करिया को चाहउचंती। तापर केउ मंथ चूज करिवे और केउ ईयर। तापर अपलोड बैंक स्टेटमेंट रे क्लिक करिवे। जेउठी भी बैंक स्टेटमेंट रखिचंती ता सिलेक्ट करी ओपन करिवे। जदि सेथिरे पासवर्ड थाए ताहाले तो एठी पासवर्ड देबे। जदि एहा आपणकर सैलरी अकाउंट तो एठी येस नहले नो करिवे। तापर सबमिट करिवे। बैंक स्टेटमेंट अपलोड होई गला तापर प्रोसीड करिवे। येस आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट अपलोड कला पर प्रोसीड रे क्लिक करिवे। तापर बेसिक इन्फॉर्मेशन पूर्ण करिया को पड़िबो। आपण एठी क्लिक करिवे। एठी टाइटल चूज करिवे। एठी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। एठी डेट ऑफ बर्थ, एठी पैन कार्ड नंबर, एठी जेंडर, एठी कैटेगरी, एठी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देबे। एठी फादर नेम, एठी क्वालिफिकेशन देबे आपण केते पढिछंती। एठी नेटवर्क देबे आपण को पाखरे टोटल केते टंका अछि सब प्रॉपर्टी और सब किछि जोड़ी केते टंका ताहा देबे। तापर आपण एठी नेशनलिटी चूज करिवे। एठी आपण डिपेंडेंट चूज करिवे।
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଜଣ ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମେରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ରେ ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିଛି ନା ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନା ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍, ପ୍ରଫେସନାଲ ନା ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସନାଲରେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଅଦର ଚୁଜ୍ କରିଦେବା। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଦେବା ଓ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚୁଜ୍ କରିବା। ରେଗୁଲାର ଡେଜିଗ୍ନେସନରେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍, ମୋଡ଼ରେ ସାଲାରୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ ମିଳୁଛି ନା କ୍ୟାସ୍ରେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତାପରେ ଗ୍ରସ୍ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ କେତେ, ତାପରେ ନେଟ୍ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ସେଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ ଦେଇ କେତେ ମିଳୁଛି। ଅପରେଟିଂ ବିଜନେସ୍ ଇନକମ୍ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏ ବିଜନେସ୍ କେବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମନ୍ଥ ଚୁଜ୍ କରି ପ୍ରୋସିଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନେମ୍ ଦେବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଦେବେ, କଣ୍ଟ୍ରି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ତାପରେ ସିଟି, ଏଠି ପିନ୍କୋଡ଼୍, ଏଠି ଭିଲେଜ୍ ବା ଟାଉନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନା ଓନେଡ଼୍ର ନା ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ପେରେଣ୍ଟର। ତ ଏଠି ଆମର ଚୁଜ୍ କରିବା ଓନେଡ଼। କେବେଠୁ ଆପଣ ଏହି ଆଡ୍ରେସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ମନ୍ଥ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଲୋନ୍ ହେଇଛି କି ଏଠି ଆମେ ନ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଏଠି ଏଗ୍ରି କରିବେ। ଏଗ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଲୋନ୍ ଅଛି ତାହା ଏଠି ଦର୍ଶାଯିବ। ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍। ତ ମୋର ଏଠି ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲୋନ୍, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର। ଲେଣ୍ଡରରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ HDFC ଆଉ ଏହା ବି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର। ଯେତିକି ବି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଆସିବ। ଯଦି କେଉଁଟା ଆସୁନାହିଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରୋସିଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ବା ଅଟୋ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ନେଇସାରିଛି। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୋ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ୱାଇଫ୍ ବା ଭାଇ, ଫାଦର ବା ମଦରକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏହି ଲୋନ୍ରେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ମିଳିବ ଯାହାକି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍କୁ ନେବେ, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର, EMI କେମିତି ପେ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଲୋନ୍ କେଉଁ ପର୍ପଜ୍ରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରପର୍ଟି କିଣୁଛନ୍ତି ବା ଫ୍ଲାଟ୍ ବା ପ୍ଲଟ୍ ନା ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଏସବୁ ଡାଟା ପୂରଣ କରି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ବି ଦର୍ଶାଯାଇଥିବ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ସାଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ EMI ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ନେବାର ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁଜ୍ କରିବେ। କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ସିଟିର ନାଁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ବି ଆସିଯିବ, ଯେମିତିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ମିଳିଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଲେଟର୍ ଏହାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 20 ଲକ୍ଷର ଲୋନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ 7.15% 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏହି EMI ସାଥିରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ ବି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏକ ଆଟାଚମେଣ୍ଟକୁ ଓପନ୍ କଲେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ କାଗଜାତମାନ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଜମା କରିବେ। KYC ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ, ଭୋଟର ID କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏଥିରେ ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଇନକମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳୁଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ପେ ସ୍ଲିପ୍, ଫର୍ମ 16 ବା ITR ଦେବେ। ନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବ 6 ମାସର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ITR ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ବ 3 ବର୍ଷର, ନହେଲେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଦେବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଟିର ସଂଲଗ୍ନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯାହା ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା
एग्रीमेंट टू सेल, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देबे। ये बहुत सारा ऑप्शन दिया अच्छी। ये डॉक्यूमेंट आपन को जमा करिया को पड़िबो आपन को ब्रांच रे जेउठु आपन लोन नेबे। या पर लोन अमाउंट जेति की पास होईची आपन को अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जिवो। होम लोन नेबा पई प्रथमे ऑनलाइन रे अप्लाई करिवे। आपन को सामना रे एक बैंक गुड़िकर लिस्ट आसी जिवो। केउ बैंक आपन को केते टंका लोन देई परिबो। या पर आपन जहाँ भी एक बैंक चूज करिवे आउ सही बैंक रो आपन को डॉक्यूमेंट जमा करिया को पड़िबो जहाँ लिस्ट रे दिया जाई अछि। आपन को जहाँ भी टंका पास हम ताहा आपण अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जिवो जहाँ को आपण EMI द्वारा प्रत्येक मास पे करि परिबे। मु आशा करूछि आपण मानकु ए वीडियोटी बहुत भल लागि थिबो। तेबे आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु आउ लाइक करंतु आउ सांग मानको शेयर करंतु। जदि कंफ्यूज थाए आपण माने कमेंट करंतु ताहा आमे दूर करिवु। आउ सब्सक्राइब करिया को जमारो भूलिबे नाही। आपणकर एक सब्सक्राइब आमको नुआ नुआ वीडियो तैयारी कर उत्साहित करने सह मनोबल दृढ़ करे। आउ एही भली आम चैनल को सपोर्ट करंतु। जय जगन्नाथ।